Let's look at Colossians chapter 3, verse 10. And have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Put on the new man. Ikagay mo, usaram. Deta baro a tao ngayon ti Diyos kada tayo. What is the mark of a new man? Anya dagiti pangilasinan tayo nga nakawasan tayo ti barbaro nga tao nga pinarswan ni Apo Diyos may paay ti tunggal may sa kada kayo. Kada tayo. Every one of us, when we have accepted the Lord Jesus Christ into our hearts, then God changes us from the old man to a new man. Maday daw tapo. So, nung naisalakan ka, if you have accepted the Lord Jesus Christ into your heart and you have become born again, nayanak ka nga nabalbaliwan, then you are putting on a new man. Maday daw tapo. Irugim nga kawusan tibagin, tibiyag mo, dahil nga baro nga parswa, baro at tao nga itud ti Apo kadatayo. Anya ti marka, iti maysa nga baro nga tao. What are the marks of a new man? Verse 12. Put on therefore as the very elect of God, holy and beloved. Number 1, timununang ikabil mo, bowels of mercies. Bowels iti sa oti English ko, bituka. A large intestine of His mercy. What is the job of the large intestine? Nya, na kayo nga nag-eskwela. Anya ti aramid ti dakkel nga intestine. Well, we know that the large intestine is primarily the intestine that is in charge of waste disposal, removal of waste from your body. Nya, isong nga ti bagbagati sa o ti Apo, ti asing nga mangipaikat kadagiti saan nga nasayaat iti unag ti biag mo. Manaydayaw ti Apo. We must have bowels of mercy, large intestines that will remove what is difficult, what is hard, what is bad, what is wrong in our lives. Masabong nga dati kasta nga mangikat asin na Apo Diyos, teta, mangikat kadagiti dakas nga banbanag, ti unag tibiyag tayo. Maray tayo ta Apo. At dati mag-iikat kadagiti dakas nga banag, itibiyag tayo. Sapay ko ma, tatunggal may sa nga makungkunang nga born again, na anak nga nawalbaliwan, at da iti sistema, iti bagim nga mag-ikat kadagiti madi, iti sangwanan ni Apo Diyos. Dito iti may sa banang nga importante kadagiti namati. Dagiti namati nga awan ti bowels of mercy na mercies nga kunana to eh. Saan nga maikat dagiti madi nga banbanag ti biagda. So that is one of the first things that we pray for when we are the elect of God. We will ask God to help us to have bowels of mercy. Maraydaw tapo. Dita ti panakaikat ni Apo Diyos iti madingawan barang iti biag tayo. Asing ni Apo Diyos ka tayo. Imbis ko mga dosaan na tayo, gapo iti madinga aramid, madinga kasasaad, ti aramid ni Asi, ni Apo Diyos, asya na tayo, kaasyan na tayo. He will have mercy upon us. Because no agbasol ka kan ni Apo Diyos, ti automatic ko mga
dusa ti basol, patay. If we understand that the wages of sin is death, then if we sin before God, automatic kuma nga ti dusa ti basol, patay. But because He is merciful to you, you are not dead yet. Madaydayaw ta apo. Kitam ka di tibiyag mo, ampay nga natay. Apaya, sinapo Diyos teta. Nyo, ikikanda ka ti pamuspusan, ken oras, ken panakabalin, tapno ti asin ni Apo Diyos, agtignay ti biyag mo. Okay. The second thing that is a sign of a changed man, is a sign of a new man, is number 2, kindness. Kindness. Are you kind? Ni, auntie sumumbat. Are you kind? When you are kind, it shows when there are ugliness around you. No adati pangit ti abay mo, agparang neta kindness niya. So agyaman ka, tada ti pangit, tapno makita ti kindness mo. Nyo. Hanggang uot, kung nanda nga pangit. Dato'y ugliness, it shows kindness in your heart. Okay, number 3, humbleness of mind. Wow. Humbleness is a work in progress. Humbleness is something that you teach your mind. So, sarwam ti panunot mo, iti makungkunang kinaimma. Iso sarwam. You know, no siyang nga tao, nangato nga tao, no may panggap, kadagiti na idagaan nga banag. I think I'm the only Filipino pastor that has gone to the United Nations and spoken to the United Nations. Awang pa lang, nakaabak kanyak. O reno, anya ti ibagbaga na ito dadumang nga nalaing nga pastor. Handa pa lang nga naabak siya. Umanay kumade nga itangsit ko niya. Umanay ko mga mang patigkir ti tul-tul makuna. Ngem, I had to teach myself humbleness of mind. Nya. So sarwam ti panood mo agima, agpakumbaba. Umay kuma ti panagpakumbaba, babaan ti panunot. So you have to wake up in the morning and tell yourself, I am a servant of God. May isa ka babaunan ni Apo Diyos. You are not a king of God. You are a servant of God. That is the humbleness of mind. Madaydaw, Apo. Okay. May kapat. Number 4. Meekness. Nyati meekness. Di uniti kaling niya. Meek. Meek. No saan mo nga amuti meekness. No makita mo ti kaldik. Ay, siyak di ay. Meekness. But that's actually true. To be meek, you must be like a sheep. You must be like a goat. You are humble. You can follow. No anyati itudo di mangitudo sulutom. Nya. Dito iti makungkunang meekness. Ure no anyati kasasaan mo ti biyag. No adati meekness. No anyati isoro ti apo nga papanam. Mapangka. Because you are meek. Regardless of your position. Regardless of your status. Balay dahil ti apo. Now, niya ito number 5. Okay, number 5 is long suffering. Sige man, kung natin long suffering. Long suffering.
Okay, one more time. Ngam tata, tikas tata, utap no maawatam ti long suffering. Long. Sige ah. Long. Ano nga isa doon? That is what it means to be long suffering. Nya, kapsat. May isang ikawus ti apo kung ka. That is a sign of a new man when there is long suffering. You can turn it around, suffering long. It's the same as long suffering. Okay. So, the suffering that God allows us is part of our transformation from an old man to a new man. Why do we suffer? God is training you. God is changing you. God is putting the parts of a new man upon you. Therefore, you are suffering. Saan nga pagaytan ni Apo Diyos nga agsagaba ka? Ngam ipalubos ti Apo, ti panagsagaba, tapno masursuruan tayo. Naraydayo ti Apo. No ni Apo Diyos, ti teacher tayo, manursuro tayo, agyaman tayo ka ni Apo Diyos, ta ipalubos nati panagsagaba. Tano agsagaba tayo, masursuruan tayo. Amen. Maraydayo ti Apo. So the suffering that you are going through is part of your training, is part of your education, is part of your discipleship. Saan ka nga masusuruan nga may nga adalan ni Apo Diyos, no saan kamot nga magna iti panagsagaba. Tati panagsagaba, iyag na iti makukuna nga long suffering. Maraydayo ta Apo. Now, number 6, forbearing one another. Narigat nga makawatan na ito'y forbearing ta, Old English na ito'y. Being patient with one another. That's what it means as forbearing. Okay, being patient with one another. Amen ko na yun. Ora no nilakay mo kad nagbalin nga kalausan nga lalaki tintiro nga lubong. You must be patient with him. Amen. Awan tag amen. Apa ya? Okay, ora no di anak mo kat kapilyoan nga anak tintiro nga lubong. You must be patient. That's what it means forbearing. Forbearing one another. Dito ti sikreto ti babayan nga panag-asawa. Kita nyo na kami ni mother. Forbearing kami nga dua eh. No saan mi nga anusan ti ugali mi nga dua. Awanan. Nagsina kami kumaide. Ngam gabota kinausan ti Apo iti new man. And part of that new man is forbearing or being patient with one another. That's why we are able to run the race. Dito tiga po na nga, you can run the race because you can forbear. You can be patient with one another. And the last, forgiving one another. Maraydaw tapo. Panang pakawan ti tunggal maysa. Make this a principle in your life. Do not let the sun go down with anger in your heart. Han mo nga ipalubos, nga lunggak ti init, nga dati unget, unupungtot, iti pusom. Amen. Practice that. It's hard to do. Narigat nga ramidan, lalo no tinapasama kang kat nasakit. San tayo nga kaya? Ngam no, praktisem ti mang pakawan, ora no anya di ay kat mariknam iti ayat ni Apo Dios.
Ti panang pakawan, saan nga masapol nga, mapan mo iba nga pakawan ka. Ado ati nangarami ti madikan niya. Ngam saan ka mag-angan, napan in-announce nga, pakawan ka. Ngam pinakawan ko. Talaga nga pinakawan ko. Nalipatak pa yun, naramid na. Ngam, hamot kiti nga may isang qualification diyan. Ngam ti ko nati sa uti apo, adda ko mati panang pakawan mo, forgiveness, especially in your heart. Maray daw ti apo. Even as Christ forgave you, so also do ye. Akas pinakawan na ka ni Apo Diyos, pakawan mo ti nakabasol kung ka. Maray daw ti Apo. And verse 14, above all these things, put on charity, which is the band of perfection. Charity is sometimes translated in the Word of God as love. So love is charity, and charity is love. Why are you charitable? Why do you give? You give because you love. And you love because you give. Now, if you give without loving, that is alms. Panangtod ti palimus ti yay. Ngam no practism iti charity nga kunati sa uti Apo, ayat dayta. Iso nga, at dati ayat, numangtod ka, ket numangtod ka, iso ti resulta ti ayat. Maray daw ti Apo. Pangkitaan ti ayat, no mangtod ti tao kung ka. Nya, kakapsat. Now, awan ti ayat, han nga agpaiso nga ayat, no, di tao ket naruang nga awat ket awan ti itud na. Han nga ayat diyay, selfishness diyay, kinatangsit diyay. So nga oray ti ayat niya, no ti maysa nga pares ket mangted ket ti maysa nga pares ket awat nga awat, saan da nga agbinigay, mangted nga sinumbangir, awan ti ayat iyay. Deta ti pangrukod mo nga iti ayat ti tunggal maysa. No anya ti itud na. Ti kapada na iti panangted mo met ken ni Apo Dios. Gaputa etom ni Apo Dios, mangted ka ken ni Apo Dios. Amen. Ket iti bangir na met gaputa ayat ti Apo kung ka, mangted ni Apo Dios met ti bendisyon kung ka. Maray daw ti Apo. Iso nga mabindisyonan ka, no, amom ti mangted ken ni Apo Dios. You cannot outgive God. Saan mo nga maabak ni Apo Dios no umay ti panangted. Maray daw ti Apo. No anya ti itud mo, isubli ti Apo, saan lang nga isubli ti Apo, ngam kuna ti Biblia nga press down, shaken together, running over. Nya. Maray daw ti Apo. Na kayo nga daduma, awang pa lang running over. Nya. Press down pa laag. Napusput pa laag. Napikpit pa laag. Ano sam? At dapat shaken together. Ha? Sos, magungun nga talaga. Ngam dumanon dyan may katlo, running over. Aglupyas. Maray daw ti Apo. Maray daw ti Apo. Haan mo nga kaya nga artapan ti ayat ti Apo iti panangted. So the more that you give to God, the more God will give back to you. Maray daw ti Apo. Which is, kuna to verse 14, charity, which is the band of perfection. Okay, so if there is charity, if there is love, it is the band. Barikas, wano lastiko, iti kinaperfecto, ti maysa nga tao. You are made perfect when you are bound with love.
You are made perfect when there is love. When there is no love, you cannot attain perfectness. You cannot attain a new man. There must be love so that the new man can be put on you, as verse 10 has said. Okay. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in one body. Let the peace of God rule in your hearts. Madaydaw tapo. The peace of God talna ni Apo Dios agturay ko kadagiti puso yo kunana iti sao ti Apo, and be ye thankful. Kanayon tayo ko mga agyaman ka ni Apo Dios. The mark of a new person, the mark of a new man, is that after everything is said and done, he is thankful to God. Madaydaw tapo. Tiko natin sa ti Apo, give thanks to the Lord for anything and everything. Madaydaw tapo. Ure no madi nga pasamak, ure no mayat nga pasamak, ure no madi nga banag, ure no mayat nga banag, agyaman tayo latakan ni Apo Dios. For all things work together for good to them that love Him. Madaydaw tapo. Apo Dios, itangag aldaw agyaman kami, Apo. Taamin nga banag nga mapasamak itibiyag titunggal maysa. In paluwas mo kadi, Apo. Tapno agbalin kami nga baro nga parswa. Agbalin kami nga baro nga tao. Iti pa nakipagnami kang kakadi, Apo. Apo Dios, itangal daw. Tunggal maysa nga imay kadi, Apo Dios, nga agdengeg maniputi sa kadi, Apo. Sapay ko maapo, tapadasin na iti amin nga kabalan na. Nga suruton dagiti pito nga marka iti baro nga tao. Help us, Lord, to be marked with the 7 marks of a new man. Meekness, O Lord God, long suffering. Thank you, Lord God. Help us, Lord, every day to sustain, O Lord God, movement or moving toward a new man. Sapay ko mga kadi, Apo Diyos, ta inaldaw kadi, Apo. Madanon mi kumati, tukad kadi, Apo Diyos, nga insaan mo, tunggal may sa agbalin nga baro nga parswa. Bagi kararwakan ng Espiritu. Body, soul, and spirit. Gapo itinagan ni Apo ng Jesucristo, dawatan mi amin na gitoy. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus.